but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune. ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରବି ଟକିଜ୍ରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ତାହେଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବେ ଐତିହ୍ୟ ଗାଁ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଲେଖାଥିବ ଏକ ବଡ଼ ଗେଟ୍। ସେଇଠି ଦେଖିବେ ସେ ଗାଁ ଭିତରର ନାଁ, ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ଶିଶୁପାଳଗଡ଼। ତ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଆସିଲେ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ଏକ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା, ଯାହାର କୌଣସି ବି ସାମାନ୍ୟତମ ବି ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ କିଛି ବାଟ ଆସିଲେ ଶିଶୁପାଳ ଦୁର୍ଗରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, वेलकम बैक टू माय चैनल वीकली ब्लॉग्स। आज मु आपको नहीं आसी भुवनेश्वर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल को जहाँ आम शिशुपालगढ़ नाम जाचु। कौन आपड़ जानते कि भुवनेश्वर भितर एक एमती दुर्ग अच्छी जहाँ इंडियार सबुठ बड़ प्राचीन दुर्ग भितर गोटे दुर्ग। मुझे शिशुपालगढ़ विषय आज कह Static hum invades my veins, marrow. Lights flicker, shadows stretch narrow. Hands move distorted in the blurred pain. Echoes of silence driving me insane. Buzz of machines screaming the truth. Colors bleed out in slow motion loops. सबु सहर निज निज कहानी आम शुणा पाऊ। आ भुवनेश्वर कहानी रे एक विशेष भूमिका रही शिशुपालगढ़, जहाँकि 200 वर्ष पुराना एक राजधानी थिला। भुवनेश्वर निकटरे थिबा एक पुरातन नगरी और भग्नावशेष, जहाँ भारतर एक बृहत्तम संरक्षित प्रारंभिक ऐतिहासिक दुर्ग, जहाँ प्राचीन कलिंगर राजधानी थिला एवं राजा खारवेलंकर कलिंग नगर और अशोक तोषाड़ी सह यह संयुक्त। ख्रीष्टपूर्व 800 रु 500 मध्य प्रतिष्ठित होता आउ चतुर्थ शताब्दी यह लोप पाई जाइथिला। शिशुपालगढ़ प्राचीन कलिंग राजधानी मध्य थिला। यह खारवेलंकर कलिंग नगर और मौर्य सम्राट अशोक तोषाड़ी भाव में परिचित। कहवाई गले आउरी ता विषय में बहुत सारा जिनस जानवा पाचे, जोटा कि भारत एक बृहत्तम संरक्षित प्रारंभिक ऐतिहासिक दुर्ग यहाँ भाव में जानवा पाऊ। शिशुपालगढ़ नगरी एक संपूर्ण वर्गाकार आकृतिर थिला। प्राचीर प्राय 9 मीटर उच्चता विशिष्ट थिला एवं यह एक कृत्रिम जल स्रोतर घेरी रही। सहर रास्ता गुड़िक एक डिग्री भली सज्जित थिला। जहाँ भिडियोटी मु बहुत भल भाव शूट करि पारिनी,
କାରଣ ପୁରା ଗଡ଼ଟି ଜଙ୍ଗଲମୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଭିତରକୁ ଯାଇ ସୁଟ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ଦୁର୍ଗଟି ଆମର ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ଆମ ଭଳି ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍